चलो 1200 रुपया 5 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235 123 150 155 155 160 103 1200 रुपया 260 चले वकील बन जाना 1050 1100 रुपया 50 1150 54 मारे चले वकील बोल 1050 1050 67 लाख 55 बचा 55 दे दो 25 नमक दे दो देखो भैया 25 नमक 1005 10 15 20 25 40 45 50 1050 103 लगो लाइन थी अचार 1 लाख लिखा तुम लोग 1000 में लो ना जोड़े 1125 40 45 50 55 60 65 70 80 1180 123 रुपया 1005 25 40 45 50 1050 55 60 1060 10 देखेगा तुम्हारा 1100 1125 1125 25 1005 10 15 20 25 40 45 50 1050 1050 86 1050 86 1800 2000 रुपया 5 10 15 20 25 30 35 50 2050 2055 60 65 70 2070 21 18 50 55 1900 रुपया 1905 10 15 20 25 लग जाए 103 जड़े पावती ले 1805 10 15 50 18 50 55 1900 रुपया 1905 एक को लग जाए 1800 रुपया 1500 5 10 15 50 1700 रुपया 1700 5 10 15 20 25 70 80 70 95 1800 रुपया ले जड़िया पावती ले 1600 5 10 15 20 25 30 35 40 40 16 40 45 16 50 55 60 65 70 1700 5 10 70 10 15 20 25 30 35 40 45 50 70 50 67 रुपया 1600 5 10 15 20 25 30 35 50 16 50 16 55 60 65 70 2000 रुपया 2050 55 60 2100 रुपया 2100 5 10 15 ने 20 21 50 21 55 60 65 70 75 21 75 25